Assalamualaikum and hi. I'm Nikno Nadia Fariza binti Nik Nazari from Group 5, which consists of Muhammad Fisabilillah, Nurul Izzati, Yasmi Firzana, and Felicia Lirik. Today, we will present about human life, which health and medicine. So, what are you waiting for? Let's get it. Okey, sekarang saya akan terangkan tentang definisi of health. Okey, health ni dia refer kepada extent of person physical, mental and also social well-being. Okey, health ni juga dia adalah kompleks konsep yang involve bukan sahaja soundness of a person body but also the state of person mind. So, for medicine is the science and practice of establishing the diagnosis, prognosis, treatment, and prevention of disease. Medicine encompasses a variety of healthcare practices evolved to maintain and restore health by the prevention and treatment of illness. Okay, senang cakap, fungsi ubat ni adalah untuk mencegah dan merawat daripada pelbagai jenis penyakit. In health and medicine fields of providing human benefits, antibiotics are probably the most important compound. Over 4,000 antibiotics have been isolated, but only 50 are used regularly. Other important pharmaceutical products are alkaloids, steroids, and vaccines. More recently, therapeutic recombinant human proteins such as insulin, interferons, and human growth hormones have been produced by a range of microorganisms. Okey, secara generalnya, microbes ini digunakan untuk menghasilkan antibiotik, such as yang pertama adalah penicillin, yang kedua adalah mold, which Penicillium notatum. Selain itu, bakteria juga berfungsi sebagai mensintesiskan chemicals that our body needs, but ia tidak dapat mensintesiskan that chemicals, such as vitamin B and vitamin K. Secara umumnya, yang kita tahu vitamin B adalah untuk kita punya metabolism dalam tubuh, manakala vitamin K such as E. coli untuk untuk pembekuan darah dalam tubuh kita. That's all. Okey, hari ini kita akan teruskan dengan impact of health and medicine to ethics, social and economy. Okey, bagi impact kepada etik, yang pertama, medical ethics focus primarily on issues arising out of the practice of medicine. Bioethics is a very broad subject that is concerned with the moral issues raised by the development of biological science in the general field of health and medicine. Okey, maksudnya, etika perubatan memberi tumpuan sepenuhnya terutama kepada isu-isu yang timbul dari amalan perubatan. Bioetika adalah subjek yang sangat luas yang berkaitan dengan masalah moral yang dibangkitkan oleh perkembangan sains biologi dalam bidang kesihatan dan perubatan secara umum. Yang kedua, the patient has freedom of thought, intention and action in making decisions regarding healthcare procedures. For a patient to make a fully informed decision, she or he must understand all risks and benefit of the procedure and the likelihood of success. This includes needing to tell the truth and to be faithful to one's commitment. Maksudnya, pesakit mempunyai kebebasan berfikir, berniat dan bertindak dalam membuat keputusan mengenai prosedur perawatan kesihatan. Untuk pesakit membuat keputusan yang tepat, dia mesti memahami semua risiko dan faedah prosedur dan kemungkinan kejayaannya. Ini termasuk perlu mengatakan yang sebenarnya dan setia pada komitmen seseorang. Yang ketiga, the practitioner should act in the best interest of the patient. The procedure is provided with the intent of doing good to the patient. Patient welfare is the first consideration. Maksudnya, pengamal harus bertindak demi kepentingan pesakit dan prosedurnya disediakan dengan niat untuk berbuat baik kepada pesakit. Kesejahteraan pesakit adalah pertimbangan pertama. So, the impact of health and medicine for economy. First,
Health system create local job. Health system can support jobs, keeping people in employment by hiring local people. Okay, semakin majunya teknologi kita dalam bidang perubatan dan kesihatan ni, dia dapat meluaskan dan mempelbagaikan peluang pekerjaan yang membolehkan penduduk tempatan untuk bekerja. Okay, next is rising healthcare cost. With the rise in healthcare spending comes the cost to both the government and to its citizen. Okay, macam kita tahu, semakin majunya negara atau semakin majunya bidang kesihatan dan perubatan ni, sudah tentulah pelbagai penyakit yang mungkin agak kronik dapat disembuhkan dengan perawatan yang tertentu. Jadi, untuk menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu seperti kanser, sudah tentu memakan kos yang besar. Okay, next is medical technology is important for the long run of healthcare costs. Medical technology is increasing prices for current procedure, but at the same time, it is decreasing prices for the future. For example, the development of new vaccines may be pricey upfront, but in the long run, they will help stop the spread of viruses and disease and therefore lower treatment cost. Okay, kat sini membawa maksud mungkin sesuatu kemunculan penyakit yang baru memerlukan vaksin yang tertentu untuk mengubatinya. Jadi di awal penemuan vaksin tersebut mungkin agak memakan kos yang tinggi, tapi lama-kelamaan setelah virus itu dapat diatasi dan dapat menyembuhkan penyakit tersebut, harga kos untuk treatment tu akan makin menurun. Okay, lastly is investment in health occurs. Health investment includes spending on any activity whose main objective is the establishment, maintenance, improvement and protection of health in country during a defined period of time. Okay, investment masuk kat sini kita dapat melabur dalam bidang kesihatan, contohnya dengan melabur dalam insurans untuk melindungi kesihatan, bukan untuk diri kita saja, malahan juga boleh untuk keluarga. Okay, so sekarang apa impact health and medicine ni kepada sosial pula? So the first one is dia menambahkan awareness of the sources and seriousness pada some health problems yang menyebabkan behavioural changes. So impact yang keduanya ialah dia membantu kita untuk lebih memahami macam mana perceive of health and healing. Okay. Selain itu, bila kita tahu society's health and medicine ni, dia juga akan membantu kita untuk lebih memahami kepentingan aspek of its culture itu sendiri. So impact health and medicine ni kepada sosial yang ketiganya pula ialah dia greatly improve the health of people in the industrial world, even in the poorer nation. So impact yang keempatnya pula, dia akan mengurangkan extent and seriousness of a major illness. Contohnya macam types of cancer yang ada kan, jenis-jenis cancer yang ada. So dengan health and medicine ni, kita still ada chance untuk kita hidup lebih panjang, untuk kita sembuh balik. Okay. You can click the link below to know more about the impact of ethics, economy, and social in health and medicine field. That's all from us. Thank you. Bye.